Salam alaikum. Bouba Fané. Ah, Torin Kadne, ça. Bouba Fané. Quel bon surnom. Moi, mais Bouba Fané surnom da Nila. Dem Senteri, vraiment, il baragere, bilay. Torin Kadne, Toro, l'homme du peuple. Nitso Ladro, il va faire l'homme sur son destin. Donc, mena bo, ka révélation choc ou de terrible vidéo internet. Mais Bouba Fané, ka vidéo, beka, mangande wuli, WhatsApp ou konnala. Donc nga foli be sadi mo be sadi parti sadi marmari ko mo be akli jigi jakte la ka akli jigi président tungara la murtan ka akli jigi siri radio kaira ko nga siri bleni ni abogar camara no a bla groupe be ko no a ye dro ay video bla groupe ko no mo be ka fama mo nye be ka yele mo be ka tiensi bu wa fane ba donc mina boni kuma minye militaire munu mitira Assimi fait tout récemment dont le fils de Alpha Omar Konaré mina dado akun bela be mina do ka dado kun bela we kuma fo ka be jabi di donc Malion ame hermina 100 Assimi en personne sait que ça ne va pas. Assimi sait que ça ne va pas. Maintenant Assimi veut Kassigin à quoi faire faux merde parce que Abado a continué à bloquer là mais ça de ko Assimi ma information ça de ne pas au créfere Sadio ko Assimi ma ko Assimi kere ma banda o daga do andala kere banda o daga do andala itane tuguni kibi ita kuma kan waro fe imaya donc voilà kuma tient befle ni Malion donc bi Assimi yɛrɛ b'a dɔn ça ne va pas a tɛ se ka avancer Assimi minɛlen do Sadio Camara de fɛ fanga in ye Sadio de ta ye k'a fɔ Malien bɛɛ fanga in ye Sadio de ta ye donc ko de ɲɛfɔ Malien bɛɛ ɲɛna fanga in ye Sadio de ta ye dɛ Assimi kɔni fɛn dɔ de kalifa la parce que mɔgɔ dɔ de tun b'u ka coup d'état kɛ a y'i jɔ intersection du ɲɛ donc pour que u ka kan ka kɛ échec u sɔnna k'a d'a ma donc Assimi bɛ fɛ ka segin a kɔ parce que Mali bɛ fɛ ka taa kawo la Assimi ɲɛ bɛ kawo in bɛɛ la voilà Assimi ɲɛ bɛ kawo bɛɛ la donc o fɔ bɛɛ k'a faamu a yɛrɛ ɲɛ bɛ dugu bɛ ka taa cogoya min na kawo direct de don c'est comme si n'i ye mobili minɛ pɔnkɔrɔ sanfɛ ka grille ka gosi ka jigin ji la i bɔ sans l'air la e kɔni i bɔtɔla o la kɔni i garisɛgɛ ko de Assimi ɲɛ b'a la ten ou bien avion bɛ sanfɛ a essence banna a bɛ ka tin fɔ Assimi b'o la sisan bila a b'o la sisan gansan n'a ma bɔ ka girin ka degré maloyala degré in bɔ dɛ fo degré in ye forme maloyalenba de don forme na segin ka fɔ président ma ko ka yafa ma tugun pour que solution kura bɛ sɔrɔ ko la a bɛɛ sera o ka kuma mɛn u ye communiqué min kɛ Bouba fana bɛ ko in kɔnɔ de donc an bɛna an da don min na militaire minnu mitira kɔrɔ Abdala n ka foli bi ye Abdala Keita n ka foli bi ye Rose Doumbia Rose Boutique n ka foli bi ye Mali danbe a marche mɔgɔw n ka foli bɛ Mali danbe a marche bɛɛ ye Delforo n ka foli bi ye n ka foli bi ye de Delforo Kassim Kino Diallo n ka foli bi ye Tunkara polisi kɔnɔ n ka foli bi ye n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen donc n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen n ka foli aw ye dɛ donc mais min ɲini aw fɛ a ye vidéo bila groupe WhatsApp kɔnɔ dɔrɔn bɛɛ k'a lamɛn WhatsApp kɔnɔ parce que n ka Facebook minɛlen d'u bolo bɛɛ k'a lamɛn WhatsApp kɔnɔ dɔrɔn Alpha den Malamine Konaré n'i y'a tɔgɔ fɔ dɔw b'a fɔ o tuma Mala ka wusa Nord tagali ma bilaye Mala ma wusa Nord tagali ma n'i ko dɔw ma fɛnɛ ko Malamine Konaré dɔw b'a fɔ o tuma sɔrɔsi tɔ minnu bɛ yen nɔ u bɛɛ de kan ka taga k'o de tɛ kelen ye parce que aujourd'hui bɛɛ y'a ye Soumaïla Cissé Ala ka hinɛ a la bɛɛ ye Mala de ni Amadu Kufa sigilen ɲɔgɔn kɛrɛfɛ Mala ye terrorisme minɛ Mali la cɛman minɛ a ye terrorisme minɛ cɛman minɛ Mala de ye sɔrɔsi complet malgré que faamaden don dɛ Mala i filɛ kabiri i bɔra kaso la Amadu y'a ka kɛlɛ la ne y'i ka kɛlɛ kɛ min ɲini k'i ye ne bɛ k'i ka kuma fɛnɛ fɔ ni Ala ni kira cɛ kana ɲini k'an ye yɛrɛ ne t'a ɲini k'i ye kana ɲini k'an ye ne bɛ tiɲɛ fɔ ne ta ye Maliko de i ni kanute ninnu minɛna a y'a bolo yan ani général Cissé aw minɛna don min na a y'a bolo yan ne Bouba fana de ye kɛlɛ ta ka kɛ n ka kɛlɛ ne tɛ général Cissé kɔni yelen dɔn ne y'aw dɛmɛ fo ka taa s'aw ka libération ma m'aw ɲini k'aw ye wa n t'a ɲini a k'a sara n diɲɛnatigɛ yɛrɛ la mais min bɛ jamana arranger Mala ne b'o de fɔ min bɛ jamana arranger Mala filɛ Mala service renseignement kɔnɔ Mala a été l'un des grands patrons de la cellule antiterroriste du Mali a ye terroriste caman bɛ Mala dɔn fo ka taa yɛrɛ sigi Kufa kɛrɛfɛ pour que ale Kufa ka bɛn ko la Kufa ka fɛn d'a ma Soumaïla Cissé d'a ma a ka paga di Kufa ninnu ma
paga nunu bɛɛ tɛmɛna mala de fɛ Alpha ka mala Alpha ye den ɲɛnama wolo dɛ Alpha ye den ɲɛnama wolo dɛ mala ti siran donc ko fɔ malien bɛɛ mala ye ŋana ye i b'a fɛ i t'a fɛ mala ye Mali servi mala de taara Sumala Sise minɛ ka na di malien ma bɛɛ ye mala ni Kufa sigilen ɲɔgɔn kɛrɛfɛ Sarafu a ye vidéo bila groupe WhatsApp bɛɛ kɔnɔ Sarafu a y'a bila WhatsApp bɛɛ kɔnɔ donc o mala kelen min filɛ bi tellement que Assimi bɛ ka siran mala ɲɛ mala ninnu bɛ ka kabako la maga terrorisme niveau la Assimi jɔrɔlen tɛ terrorisme minɛli ko la dɛ Assimi jɔrɔlen tɛ Kufa ninnu minɛli ko la dɛ Assimi jɔrɔlen do fanga la parce que bi Mali bɛ ka taa dingɛ min kɔnɔ a b'a fɔ n'an ma mala ninnu mabɔ an na mala ninnu ni kɔfɛ présidents bɛɛ ka di donc mala ninnu karalen do mala ninnu bɛ service renseignement contour bɛɛ dɔn coup d'état bɛ kɛ cogoya min na mala ninnu b'a bɛɛ dɔn donc mala ninnu kana na ka fɛn dɔ labɛn yɔrɔ jan fɛ dɔrɔn ka taa juru kɛ Sadio la ka taa juru kɛ Modibo Kone la ka taa juru kɛ Wage la ka taa juru kɛ Maliki Diaw la ka sɔrɔ ka laban ni Assimi donc u bɛ siran ka taa ni mala ye mala ti nɛgɛnɛ i janfatɔla d'u fɛ dɛ parce que terroriste bɛɛ b'i yelen dɔn i janfatɔla d'u fɛ dɛ k'i taara Gawo taga in na ne kɔni bɛ vidéo in bɛ resté n'i taara Gawo taga in na ne bɛ ka tiɲɛ de f'i ye dɛ bon Mali filɛ mala kɔni Mali nɛgɛ yɛrɛ sɛni na ni mɔgɔ min ɲɛna fiɲɛ ne minɛ avion kɛra ne bolo taxi de mala ne b'i invité an bɛ ɲɔgɔn ye wa aw kɔnɔ k'u ka passeport de bɛ Buwa fana bolo tugun n tɛna n da don o détail la ne kɔni lafiyara i ye faamuya ne lafiyara dɛ Mali passeport a y'a ɲimi ye Buwa fana voilà donc Buwa fana jugu sɔnpɛrɛn don awɔ ne ye ne ka vidéo ninnu bɛ dugu la dɛ ko n b'u u fɛn de u bouton rouge n b'a digi de ka don a kɔnɔ ka bɔ ayi ala de ye Buwa fana bila ka na malien kama quoi ka mɔgɔ juguya k'a tɛ taa ɲɛ ka tila ka taa ɲu yɛrɛ ɲɛna ala y'o kɛ Buwa fana de y'u la quoi a bɛɛ kabini Sanogo tile 2012 u ye Buwa fana kɛlɛ Buwa fana kɛra ŋana ye u nana fɛn tile i bɛ ka tile u ye Buwa fana kɛlɛ Buwa fana kɛra ŋana ye Kɔrɔ Rasbachi ka wagati u ye Buwa fana kɛlɛ Buwa fana ka ŋanaya bonyana n yɛrɛ fa Imam Diko tile u ye Buwa fana kɛlɛ Buwa fana ka ŋanaya bonyana Assimi tile tuguni na ka Buwa fana kɛlɛ Buwa fana ka ŋanaya taara fo sanfɛ minɛ cogo yɛrɛ t'a la tugun o ye ala ka ko de ye ani Buwa fana kanubagaw n ka foli bɛ Buwa fana kanubaga bɛɛ bon militaire minnu mitera a yɛrɛ ka taga conseil des ministres lajɛ Assimi bɛ siran militaire fɛn fɛn ɲɛ a bɛ siran militaire fɛn fɛn ɲɛ a y'a bɛɛ labɔ a bɛ siran militaire fɛn fɛn ɲɛ u dalen tɛ militaire fɛn fɛn la u y'a bɛɛ labɔ Assimi o ma f'i ye n'a y'i ja kan kuturu bɛɛ labɔ population de bɛna yɛlɛ ka t'i kama koyi parce que a yɛrɛ kolon de feere population ma o la ne ko mɔgɔw ma mɔgɔ kana fɔ mɔgɔ ka taa boulevard kan an bɛ se niveau dɔ la ni Assimi m'a to CEDEAO ta la an bɛ se niveau dɔ la mɔgɔw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn wele boulevard sanfɛ ka sɔrɔ mɔgɔ m'a fɔ mɔgɔ ye parce que Assimi bɛ ɲinɛ min kɔ polisi minnu bɛ taa gazi ci mɔgɔw la somɔgɔw de b'u bolo koyi u baw de bɛ kɔngɔ la koyi funteni de b'u baw la koyi courant bɛ ka tigɛ u baw la koyi courant bɛ ka tigɛ u denw la koyi courant bɛ ka tigɛ olu la wagati min na énergie DG bɛ ka taa V8 san énergie di Mali bɛ ka taa V8 V8 san dɛsɛ n'u ka courant di maliyɛnw ma wagati min na sɔrɔdasi baraka b'u la dɛ Assimi minnu bɛ k'i garder i ye baraka b'u la dɛ minnu bɛ front na baraka b'olu la dɛ les 5 colonels climatisés a kɔnɔ k'a bɛ ka bɛɛ lafili bɛɛ bɛ k'i ɲɛ yɛlɛ san dɛ maliyɛn bɛɛ ɲɛ bɛ ka yɛlɛ Falo Doumbouya fo Côte d'Ivoire n ka foli b'i ye maliyɛn bɛɛ ɲɛ bɛ ka yɛlɛ donc i ye nin militaire fɛn fɛn labɔ minnu b'i bolo kaso la n'i sirannen don ɲɛ ka bagu ma k'u minɛ Assimi ta bɛ ka kɛ min ye Assimi i yɛrɛ de bɛ ka kojugu créer k'a bila i yɛrɛ la i y'a ye ka kojugu créer k'a bila i yɛrɛ la i m'a ye sufiw fana diminenba don Assimi kɔrɔ moto taxi tigiw diminen don Assimi kɔrɔ denmisɛnnin minnu échouera polisi kɔnkɔrɔ la olu diminen don minnu namarala logement sociaux la ka taa di Choguel ka viremaniw ma olu fana bɛɛ diminen don Kanam concours minnu sonyɛlen don olu bɛɛ diminen don bɛɛ de diminen don Karim Kulubali n ka foli b'i Yerimka n ka foliba b'i Yerimka donc olu bɛɛ de diminen don Sarafu ninnu kɔrɔ u bɛɛ donc Assimi tile a bɛ ka nɔgɔya dɛ donc Malamine Konare ni tɔw minnu bɛ kɔfɛ surtout Mala i ma wusa yenfɛla tagali ma dɛ mais n kɔni t'i nɛgɛn terroriste bɛɛ b'i yelen dɔn ni Assimi ninnu tun bɛ armée ka taali de ɲɛfɛ e m'an tɛ ka ye yɛrɛ e m'an tɛ ka dɔn yɛrɛ tugun e ye baara min kɛ jamana ye terrorisme ko la Mala e m'an tɛ ka taa lieu public yɛrɛ la e kan ye de sutura kɔnɔ ka continuer baara in fɛ fo ka taa tɛgɛ da Kufa ninnu kan o de y'i ka baara ye i bɔra ka taa kalanba kɛ walayi mɔgɔ dɔ de nin fɔ ne ɲɛna a tigi tɛ armée yɛrɛ kɔnɔ k'i ɲɔgɔn tɛ yen
k'i ɲɔgɔn tɛ armée kɔnɔ k'i pisane ko Mali mago b'i la a ko kɛra o tigi de ne la sɔmi bilahi o de ne la sɔmi mala kana taa dɛ mala kana taa dɛ e de filɛ nin ye bi tu es un officier complet n'i ye migi d'i ma i bɛ migi yɛlɛma u ka tingɔnɔ ninnu n'i y'o d'i ma i b'olu woloki n'u ye hélico d'i ma i b'a wuli i bɛ taa fan bɛɛ service de renseignement i b'o maîtriser sisan i nana tuguni cellule antiterroriste du Mali tu es incontournable Mali bɛɛ i y'a formation kɛ i y'a kalan kɛ donc u bɛ bɔ o kɔnɔ u bɛna jɔn de cellule antiterroriste kɔnɔ ko il est efficace e de bɛ terrain in bɛɛ dɔn e de b'a bɛɛ maîtriser est-ce que temps bɛ Asimi kɔnɔ temps tɛ Asimi kɔnɔ Mali militaire temps tɛ Asimi kɔnɔ dɛ an baden minnu bɛ ka marifa ta jamana ye ne b'aw fɛ aw ka di ne ye wa ne bɛ sa aw nɔfɛ mais aw ka tiɲɛ dɔ ka fɔ min b'aw sauver mala ninnu de b'a maîtriser dɛ n ta ye ka mala ninnu a siran n'olu ɲɛ a b'a kɔnɔ k'olu bɛ se k'u to yɔrɔ jan ka coup d'état bila a kama Asimi siranna coup d'état bɛ kɛ Asimi ma siran coup d'état bɛ kɛ a bɛ ka doma kɔnɔ de kɔnɔ dɔrɔn wa a don bɛ se maliyɛn bɛɛ bɛna tigɛ la a tɛna mɛn i tilen de CEDEAO mɔgɔw ta la an y'a f'i ye k'i bɛ reculer i mɛnna 6 mois après ma reculer i tɛ ka 21 mois an t'o la sisan i tɛ ka 20 mois de ɲini yan an bɛ don juillet kɔnɔ o kɔrɔ i bɛ ka 20 mois de ɲini i bɔra 5 ans na i m'o sɔrɔ i bɔra 3 ans na i m'o sɔrɔ sisan i bɛ ka 20 mois de ɲini 20 mois i bɛ ka 20 mois de ɲini parce que i y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko 24 mois ko mais qu'à partir du mois de mars donc ni juillet sera o b'a kɛ a tɔ bɛ to 20 mois de an y'o de fɔ i ka mɔgɔw ye ko i bɛ fanga ye élection tɛ i b'a organiser diyagoya wa an ka kan de bɛ ka jama bɛ ka caya buwa fana ka kan jama bɛ ka caya dɛ parce que maliyɛn baden de bɛ k'i bila maliyɛn baden de bɛ k'i bila ne yɛrɛ t'a dɔn a super de tan ko bɛɛ ɲɛ bɛ yɛlɛ tan ala ka baara de don a kɛ de bɛ Asimi ka fanga kɔ a kɛ de b'a ka fanga kɔ a kɛ de bɛ Asimi ka fanga kɔ bɛɛ ka vidéo partager bɛɛ ni ca yɛrɛ